da casa mana ni maduro, vai com maduro como aí. Vai no armário. Alô, alô, alô. Pero ahora no me voy a mover de aquí. Seixão, tudo bem? Nicolás. ¿Qué piensas? Pontinha dele. Chega. Menos não. İyi stałpy. Ici, regardez.
Obrigada, tá? You guys, every time I talk about this, it's arms. She's like, really has that father thing. And my arm looks bad. Like, she's like, my arm looks fat. It is. Oxley! Let's go. We're worldwide. Yeah, this one feels like drink. Una para mirando para allá. ¿A dónde? ¿Abajo? Claro, ahí sacar de acá para allá. Esto como se le va la garganta el día, cuando quiere sacar la foto. ¿Y una para allá?
Este es un recuadro de Santa Chica. Chicueta, pobre. يلا من هنا هيك Bebé, alto, un poco todo el mundo, Depois que acontece Oi? Então, essa foto aqui, 10 fotos digitais, viu com vocês, mais esse azulejo aqui com a foto, né? Tá R$120, tá? Tem esse aqui, são 5 fotos, R$80, tá? Mais esse aqui, mais azulejo, tá bom? E tem o combo só de fotos digitais, são 3 fotos digitais. Aquela foto que tinha aí, ó. Pegar uma tirar individual. Scoot to this way. Bring your arms straight up ahead of you. Você tira foto? Gravando. Ok, pues este es el Corcovado. Como pueden ver, ya verán en las fotos a lo mejor no se ve tanta gente, pero es impresionante la cantidad de gente que hay acá arriba. Me imagino los miles de dólares que representa el ingreso a esta atracción turística. Vamos a bajar acá, es por donde accesa la gente que sube en el elevador. Vieron el recorrido que realicé en las escaleras. Quien no puede tiene la opción de subir por un elevador y desde el elevador tomar estas dos escaleras eléctricas.
אוקיי? הפסגה הכי גבוהה בכל ריו דה ז'ניירו, אוקיי? זה היה הרעיון של הכנסייה הקתולית, לשים את זה בבריאה, לקבוע שירות את ישו מכל מקום בריו דה ז'ניירו. יותר כמעט לכל שכונה, אם אין איזה מיטל גדול שנצא לכם לראות אותו, אתם תראו אותו כמעט מכל מקום, כמעט מכל החופים, זה הרעיון, אוקיי? ככה הם רצו שזה יהיה. לידיעתכם, הוא לא הפסל הכי גדול, הוא הפסל הכי מרשים. אוקיי, הוא נכנס לשבעת פלאי תבל, הוא על המקום הכי גבוה, אבל בבוליביה יש פסלים יותר גדולים ממנו. אוקיי, הוא לא הכי גדול בעולם. בלילות מאירים אותו באורות כאלה יפים, זרקורים עליו, ובאירועים מיוחדים מאירים אותו בצבעים של ברזיל. אוקיי, ירוק, כחול וצהוב. מי יודע מה קרה ב-2014? ומה קרה במונדיאל? מושג כואב את הברזילאים, חברים. הכדורגל גורם להם בעורקים שהם הפסידו 7-1 לגרמניה. היה פה רצון של התאבדויות באוויר, היה פה יום אבל לאומי בברזיל, סבבה? לפני המשחק הם העירו את פסל ישו בגאווה בתוך משהו כמו 20 דקות. הבינו שחסר סדר ואפשר לכבות את הראש וללכת הביתה, אוקיי? יום קשה בברזיל, שתדעו לכם, כשהם מפסידים בכדורגל זה יכול לגרול בהתאבדויות. היו מקרים. מאחוריי, כל היער הזה Vamos. Pô, aqui fez uns cantos danados aí, cara. É. Pronto, só isso. Acabou o problema. Let's come down.
não. Quer? But the thing is, a lot of people come and they spend the days. De allá, o sea, como que el cuerpo. Ó, o dedo na câmera. Tá? Também tem só com original. São R$50 por foto. Você tem foto lá dizendo pra você em vídeo pra você. Aqui você tem gente que quer ver. Mas tem There's some buildings that are very characteristic. Right next to the cathedral, there's a building that its floors they have a structure like this, and then a hole. Another one, a hole. Each floor is kind of rotated. Right behind the cathedral. When you honestly, né? Leila, quando eu saber, quando eu saber. Não, eu acho que eu tô muito. Ah, não vou não.